Good evening! Kanibang paghimog content ba? Kaning paging content creator sa una lingaw-lingaw ra gyud ni ako Pero karon dili na ni siya lingaw-lingaw, tinud-anay na ni. Kay ngano once ma-monetize ka, ma-inspire ka maghimo og daghang video, daghang content, kay ngano every post nimo, every content nimo na share earnings. Tinuod gyud nga naka earnings dire sa Facebook. Sa una di ko motuo ana, karon nga nakakita nako sa akong dashboard, tinuod gyud siya. So mo na ma-motivate ka nga dili na lang ni siya lingaw-lingaw, nahimo na ni nako siya routine. Kay ngano ang imong magong earnings mag-base magula sa imong content. Kung na kay mga upload, mga pictures, mga videos, ara mo sulod imong earnings. Although dili gyud siya dako kay nagsugod pa man lang. Pero kung na kay mga later on na kay mga video nga mo viral, makadako jud ka og earnings diri. Unya usa pa sad sa akong nanindutan aning pag content creator no, kay ma-divert imong attention. Di ka maghuna-huna sa imong mga problema, kay ngano mabisi na imong huna-huna pagsigi ang imong mind mabisi na pagsigi huna-huna og sunod na pud nga content. Kay mao lagi kinahanglan consistent man ta diri. Unya usa sad sa advantage aning mag-content ka sa kay maka-connect ka sa imong mga kapwa pud mga vlogger. Labi na ako, hilig kay ko magtan-aw ng mga vlogger nga to sa abroad no. Hilig kay ko ana sa usa ka adlaw daghang ko makit-an nga mga vlogger ana, kay ngano gusto ko makat-on sa ilang way of life, sa ilang lifestyle, kay syempre ilang kultura didto lahi man sa ato So makig-connect ka na nila, magtan-aw ka sila mga vlog, daghang kay kag makat-unan, mag-grow sa ka nga riba as a person, as a content creator, daghang kay kag makat-unan, sila pud makat-on pud nimo. So mao ra na siya no. Kaning pag-vlog daghan sad siya advantage no, although mauwaw lang ka sa primero, pero sa dugay na magatubang na ka sa camera, murag maanad naman lang ka. Dili na kay ka mauwaw mag-istorya. Sa primero ra na siya. So good evening guys, mga unat